nitong ma-download na file. Double click, kani siya i-copy. Kada copy. So copy ani. Control C. Human, mo adto sa Steam, Counter-Strike properties, ato sa installed files, browse para ma-open ang unsa niya. Game, CSGO, maps, dire paste. Na naman dire ang file, so dili na ma-paste. So pag na-paste na, pwede na siya gamiton. Pero before nimo gamiton mo ato ang properties, i-type nimo ni dire insecure. Pag magunsa magdula kag multiplayers, tanggalon nimo ning command insecure. I-type lang na. Ya diretso na play, wala na okay dire. Play. Pag-abot dire ka sa console. Ya, so ito, map CS2 mo na yung CS2 underscore aim. Unang name sa map. Move it! Exit. Pag magdula og multiplayers, tanggalon tungod sa insecure. Wala. Okay.